चलिए आज बात निकली है तो आज हम लोग जो है एक तालीम और तरबियत के हवाले से बात कर लेते हैं। आज जिस दौर में हम लोग अपनी ज़िंदगी की शब व रोज़ गुजार रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक दौर है। कदम कदम पर हमला करने के लिए लोग खड़े रहते हैं और बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो इसके लिए हमें उसी के हिसाब से तैयार भी रहना चाहिए और हमेशा इस चैलेंज को कबूल करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं बहरा जो है ना, एक लोग जो बहुत बोलते हैं कि आजकल जो है ना उलमाए दीन से बेजार करने की कोशिश कर रहे हैं अवामी अहले सुन्नत को और ख़ास तौर से भोले भाले मुसलमानों को। तो इसको समझने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत क्यों ज़रूरी है। हम आज जो है ना बात निकली है तो आपके सामने थोड़ा सा वजाहत कर देते हैं और ये पैगाम सब लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। और ख़ास तौर आप लोग यहाँ पर मदरसे में हैं और मदरसे में आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है मदरसा, या फिर ऐसे लोगों से तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। आज मैं आपको जो है ना कुछ हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम आपसे बात करते हैं, वो बात यह है कि दीन की असल क्या है, दीन की असल अमानत क्या है। हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो फिर हमारे लिए डगर में जो ना, अभी इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि हमारे ईमान का लुटेरे डगर पर बैठे रहते हैं। हमें उसको कैसे पहचानना चाहिए। जैसा कि हमेशा अवाम अहले सुन्नत को और जो ना सादा मुसलमान नौजवान तबका होता है, इस पर ज़्यादा हावी हो चुके हैं आज के ये खदशा। तो दीन की असल क्या है, अमानत है, यानी इल्म है। वो क्या है, इल्म है। तो इल्म ही जो है ना एक जो है ना मुकदमा मुस्लिम शरीफ के मुकदमा में आया है कि दीन की असल क्या है, दीन की असल यानी दीन क्या है। तो दीन के बारे में कहा गया है कि दीन यानी इल्म ही दीन है। और ये इल्म किससे ले रहे हैं, तो कहा गया है कि अम्मन ताख़ुज़ फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ दीनकुम। समझ रहे हैं। तो ये मुकदमा मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने अपने मुकदमा में इसको नकल किया है। तो इस बात को हमें बहुत ज़रूरी जो है ना लेने की और सीरियस अंदाज से लेने की ज़रूरत है कि दीन की असल क्या है, इल्म है। अगर इल्म ही अगर ऐसे शख्स से लें और ऐसे लोगों से लें जो दीन को जानता ही नहीं हो, जो दीन को बहुत ही हल्के अंदाज में लेता हो, इल्म की मारिफत उसको पता ही नहीं है कि इल्म क्या है और इल्म किन लोगों से लेना चाहिए। क्योंकि इमाम मुस्लिम ने तो अपने मुकदमे में कह दिया है, फरमाया कि यानी फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम। तो जिससे आप इल्म ले रहे हैं तो ऐसे शख्स का आपको देखना ज़रूरी हो जाता है कि आप इल्म किससे ले रहे हैं। और आज हमारे दरमियान जो ये वाविला और ये वसवसा डालने की कोशिश किया जा रहा है, अरे आज मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं है, उलमा क्या दीन सिखाते हैं और ऐसे लोगों की मजलिस में बैठने की ज़रूरत नहीं है। और आज का सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब से आप इल्म सीख सकते हैं और यूट्यूब पर हज़ारों लोगों की जो है तकारीर होते हैं, उन लोगों की तकारीर को सुन कर के जो है आप क्या कर सकते हैं, दीन सीख सकते हैं। तो ये बताइए दीन के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये सब जुमले या इस तरीके की जहनियत फैलाना, बताना किस तरीके से आज नौजवान तबका के लिए मुज़िर है, ईमान के ताल्लुक़ से, इस्लाम के ताल्लुक़ से, दीन के ताल्लुक़ से। तो इस मुकदमे में जो इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को जो इस बात को जो लाया है कि इन्ना हाज़ल इल्म दीन फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून दीनकुम। तो आप यकीनन ये इल्म दीन है, लिहाजा देखो तुम अपना दीन किस से लेते हो। तो आपको परखना पड़ेगा कि हम जो दीन सीख रहे हैं, तो ये हम जो तालीम ले रहे हैं, एजुकेशन, तो हम ये किस से ले रहे हैं, उसका उठना बैठना, उसका ताल्लुक़ कैसे लोगों से है, हमें इस मेयार को देखना पड़ेगा। हम इल्म लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें इस बात का इल्म ना हो और हमें ये चीज़ मालूम ना हो कि ये शख्स जो हम जिससे इल्म ले रहे हैं या दीन सीख रहे हैं किस तबके से ताल्लुक़ रखता है, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, तो हमारे लिए एक मुसीबत का सामना हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए।
دین کے سیکھنے والے کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ استاد کون ہے. جیسے کہ اس جو ہے نا اس ٹکڑے سے، اس قول کے ٹکڑے سے آپ کو سمجھا جا سکتا ہے کہ استاد کی سچائی، تقوی، نیک عادات، سیدھی عقیدے کو جانچنا ضروری ہو جاتا ہے. اب غیر مقلد سے اگر آپ دین سیکھیں گے تو آپ کو کیا سکھائے گا؟ وہ اپنے مذہب اور مسلک کی ہی تو بات سکھائے گا. اور آپ جو نا گھر بیٹھے دین سیکھ رہے ہیں، موبائل سے، یوٹیوب سے، فیس بک سے، جو بھی سوشل میڈیا سے آپ سیکھے جا رہے ہیں. تو بتائیے، آپ اگر ایسے شخص اس سے سیکھیں گے تو آپ کے ایمان کا اور آپ کے دین کا آپ کا کیا ہوگا، آپ کے آخرت کا کیا ہوگا؟ تو اس بات کی ضروری ہے، یہ بات ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم دین کس سے لے رہے ہیں. کیونکہ اگر معلم صحیح نہ ہو تو شاگرد کے دل و دماغ میں زہر اور گمراہی اتر جاتے ہیں. بات بالکل صحیح ہے. اگر معلم ہی صحیح نہ ہو، استاد ہی صحیح نہ ہو، تو آپ کے دل اور دماغ میں کیسی بات اترے گی؟ زہر اور گمراہی اترے گی. جیسا کہ یہ جو شخص ابھی جو ہے پاکستان میں بہت یہ کرتے رہتا ہے، اپنے نوجوان طبقہ کو دین سکھاتا رہتا ہے، اور علماء، فضلاء، مشائخین سے جو ہے نا خاص طور سے نوجوان طبقہ کو بیزار کر رہے ہیں، سلف صالحین سے دور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کو احتیاط سے لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اسی طرح امام مسلم بھی فرماتے ہیں، امام مسلم اس طریقے سے بھی فرماتے ہیں، دین سند ہی دین ہے. اب حدیث کے بارے میں بہت ساری جگہوں پر بہت ساری آپ احادیث پڑھیں گے. مسلم شریف کے مقدمے میں بھی امام مسلم نے ان احادیث کو بھی تذکرہ کیا ہے، کہ ان احادیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کچھ لوگ آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو حدیثیں بیان کریں گے، اور وہ حدیثیں نہ تم سنے ہو نہ تمہارے آبا و اجداد سنے ہیں، لیکن وہ حدیثیں بیان کرتے چلے جائیں گے، کر دیں گے. وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے آپ کو بچنا ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ سند ہی دین ہے. اگر سند نہ ہو تو ہر شخص اپنی مرضی کی بات دین کے نام پر بیان کرنے لگیں گے. تو حدیث جب بیان کرے تو سند کے ساتھ بیان کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، اور حدیث کے لیے سند کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. اگر سند نہیں ہوگا تو اس کی برائی اور اس کی خدشات اور اس کی کیا ہوگا، وہ اپنی من مرضی کی بات بتانے لگیں گے اور اپنی من مرضی کے دینی بات بتائیں گے. تو یہ کتنی بری بات ہے، اور کتنا جو ہے دین کے ڈھانچے کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، اور دین کس طریقے سے وہ اپنے آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. سند کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کمی و بیشی کے امانت داری کے ساتھ پہنچانا، یہ سند کا مطلب ہوا. سند اگر نہ ہو کسی حدیث کی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں کتنی صحت اور کتنی ملاوٹ آ چکی ہوگی، یا پھر سمجھ ہی سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نے ہمیشہ سند کو معیار بنایا ہے. سند کے بغیر کوئی بھی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی. سلف صالحین کا بھی طرز یہی عمل رہا ہے کہ امام مسلم نے سلف صالحین کے اقوال نقل کیے ہیں. جب کوئی بات آئی تو وہ سب سے پہلے کیا پوچھتے تھے؟ اس بات کا راوی کون ہے؟ اس بات کو جو آپ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس بات کو کہنے والے کون ہیں؟ اسی سے ملتا جلتا امام مسلم نے اپنے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ کچھ ہم لوگ کیا کرتے تھے، دین کی باتیں یا حدیث کی باتیں جب بیان کرتے تھے تو ہم لوگ حدیث ان سے لے لیتے تھے، لیکن جب فتنہ کا زمانہ اور فتنہ کا دور آیا تو ہم لوگ کیا کیے، پوچھتے تھے اس کے بتانے والے کون ہیں، اس کے سند کون ہیں، اس کے راوی کون ہیں. تو ہمیں ان تمام باتوں کو سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور ہمیں اس وسوسے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ دین کسی شخص سے نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ دین لینے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ وہ دینے والا شخص کیسا ہے. وہ دینے والا شخص جس مذہب، جس مسلک، جس عقیدے سے تعلق رکھے گا، وہی چیز آپ کے اندر حلول کر جائے گا، وہی باتیں آپ کے اندر آ جائیں گی. تو اس لیے اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہم صرف دین اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء، فضلاء، مشائخین سے ہی لیں گے.
उलमा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मशाइखीन से ही दीन सीखने की ज़रूरत है। हम किसी और के दर पर नहीं जाएंगे दीन सीखने के लिए, क्योंकि दीन इल्म सीखने के लिए, इल्म ही क्या है, दीन है। तो ये दीन अगर हमारे पास नहीं होगा तो फिर हमारा आखिरत का क्या अंजाम होगा, इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। चलिए, ये बात निकल गई तो मैं आप तक ये बात आप तक पहुंचा दिया, लेकिन इस बात पर आप जो है ना हमेशा इस ज़हन के गोशे में बसा लीजिए, जब भी जहाँ पर भी अगर कोई किसी को आपको गुमराह करने की कोशिश करे, सबसे पहले आप समझिए कि वो शख्स का उठना बैठना और उसका ताल्लुक़ किस तबके से है, किस जमात से है, किस फ़िरके से है। क्योंकि तालीम जो कि आपने अभी आपके सामने मैंने रखने की कोशिश किया ना कि तालीम यानी इल्म ही दीन है, और तो दीन जब ले रहे हो, इल्म जो ले रहे हो आप उनसे, तो उनको देखिए, उनको परखिए, समझ रहे हैं। तो आप इस बातों को बहुत ही ज़्यादा इंतहाई जो है दर्जे का ख्याल रखेंगे। बेहद आसान अल्फाज में आपके लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से कि ये सब बातें आप सबको जो है ना समझ में आ गई होगी। तो इसलिए इस बातों को जो है ना एहतियात बरतिए। दीन हर शख्स से लेने की ज़रूरत नहीं है। आज डगर नगर पर जो है ना हमारा दुश्मन बैठा हुआ है ईमान का।